नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग समस्त को आज नुआ ब्लॉग रे आपण मन बहुत बहुत स्वागत। तो काली देखिले वीडियो इंजेक्शन वीडियो केमती कौन लगे निहाती तो आपण मैंने समस्त पसंद करूँ जानी। आज पुणी आज यूजुअल जमती ब्लॉग स्टार्ट करने कथा स्टार्ट करिछि देखा जाऊ काले काली भाई आज भी टे लॉगटा टे फिटिज बोली आशा। तो गाधुआ पाधुआ सारिकी पूरा रेडी आउ वीडियो कौन स्टार्ट करी ता पूर्वर मुझे आपण मानू गोटे वीडियो माने छोटिया वीडियोटे देखौची आपण माने देखि सारंतु तापर मु वीडियो कंटिन्यू आगु को करिवि हैला देखि नियंतु आगो। शिवलिंग बीज, छोटा सा बीज पर इसमें छुपा है स्थिरता का प्रतीक, शक्ति का संकेत। शिवलिंग बीज स्त्री और पुरुष दोनों की फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। ये हार्मोनल बैलेंस करता है, यूटरस को मजबूत बनाता है, ओव्यूलेशन सुधारता है, स्पर्म क्वालिटी बढ़ाता है। देखि नेले वीडियो तो चलंतु एबे आनिबा से फलटा जो फलटा आपण माने टिके पूर्व वीडियो रे देखिले चलंतु आनिबा हम बारीपट फुल पाचिला तोड़े पाचिला ना सब सुखिकी झड़ी गला ये गोटे अच्छी देखा भितर अच्छे कि ना कि जानी सुखी गला पाचिला ना ही सुखी गला सब। तो सांग माने या पूर्व तो वीडियो आपण माने देखिले हैला यही फल विषय सब कौन कौन कहते सेटा केते दूर सत केते दूर मिछ मु तो जानी। बाकी आम बाड़ी रे यही फल बहुत मात्रा रे हेची। ए वीडियो पूर्व मु जानी नथिली जे ए मंजीटा देखिबा पई शिवलिंग टाइप रो बोली। तो वीडियो देखला पर मु भाबली आम बाड़ी रे तो हेची एउडा टिके जाई टिके देखिबा आ से विषय रे सब जहाँ भी कहउचंदी माने कंचा भी हेची पाचिला भी हेची। एटा होची पाचिलाटा जे टिके सुखिकी झड़ी गलानी आ तो देखिए आ भीतर मंजी अच्छी देखिए यहाँ केमती टाइप रो देखापी से सत कि मिछ आ यहाँ हूँ कंचा है वीडियो रे कहते यहाँ हूँ पीसीओडी पीसीओएस एरा सब रोग ठीक करने माने ये मंजीटा खाइले कुआडे काम दब ए विषय तो मुझे जानी। बाकी आम गाँव में समस्ते कहते यहाँ हूँ विष बोली आउ या कहती आम गाँ पटे पिता तोरड़ा माने पिता कुंदुरु है एपटे कुंदुरु को तोरड़ा बोली कहती। तो यहाँ हूँ पिता तोरड़ा आउ या शागटा मु खाई या शाग खाती मु भी खाई ये फल विषय में मुझे जानी नी प्रथम थर वीडियो रे देखला पर मु जानिली। आउ देखिबा से मंजी तो देखौचंदी से फलटा शिवलिंग टाइप रो बोली एटा सुखी जाइए अवश्य देखि पारुथिबे। यहाँ हूँ कंचा आ वीडियो रे जहाँ भी देला यहाँ हूँ सेम गछ सेम मंजी या पत्र देखापी कुंदुरी गछ टाइप रो पत्रटा आउ या पत्र मु खाई खाती आउ मुंडरे भी घसंती पित्त फित्त हेले आउ ये फल विषय में मुझे जान नी कि मंजीटा देखापी शिवलिंग बड़िया बोली मु जानी नी। तो देखिबा मंजी एथर तो अच्छी देखिबा सतना मिछ बाकी से कहउचंदी कि ये फलटा खाइले कुआडे कहार जदि छुआ हो नथिबो तो यहाँ खाइले कुआडे तार प्रॉब्लम जहाँ भी थिबो सेटा भल हो जिवो बोली। बाकी मु कहिबी आपण माने एमिति किछि भी वीडियो देखिकी केबे भी किछि ट्राई करंतुनी हैला आउ निज खास करके निज देह प्रति तो केबे भी रिस्क नबा कथा नुहे। देखिए यहाँ हूँ मंजी है देखिए एक भल भाव टे सफा कर दिए टे जूम करके देखा है जेहेतु फलटा सुखी जाइए या भितर जी जहाँ बाहर मुझे देखा आपण मानू यहाँ सतरे देखापी शिवलिंग टाइप रो ना सेमती किसी आउ अन्य गछर फल आणिकी देखा
ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ବାକି ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଯାହା ବି କହିଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, PCOD PCOS ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ, ଯିଏ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଥିବ ସିଏ ଜାଣିପାରିବ। ବାକି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ। ମୁଁ କହିବି କିଛି ବି ଏମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିକି ନିଜ ପକ୍ଷେ କେବେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁନି। ମୋତେ ଲାଗେନି ଏଇଟା ସେଫ୍ ବୋଲି। ତ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ନା ଏ ବିଷୟରେ କିଛି, ତ ଜାଣିକି ଖାଆନ୍ତୁ ନ ଖାଆନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କଥା। ବାକି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଡେଭଲପ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା କେଉଁଟା ବି ଖାଇବା ଭଲ ନୁହେଁ ହେଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଏମିତି ଇନଷ୍ଟାରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରୁଥିଲି, ବାସ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଫଳଟା, ବାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ହେଲା କି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ନା, ଏଇଟା ସତ କଥା କି ଏଇ ମଞ୍ଜିଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଖି ଯାଇଛି ମଞ୍ଜିଟା। ଦେଖିଲେ ତ, ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି, ବାକି ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ କଥା କି ଏଇ ମଞ୍ଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରକୃତି କେତେ କ'ଣ କହିବି, ୟା ଉପରର ୱାର୍ଡ଼ ମୋତେ ଆସୁନି। ବାକି ଏଇଟା ତ ସତ କଥା କି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ମଞ୍ଜିଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍, ଦେଖିଲେ ନା। ଏଇ ଗଛର ଫଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଚି ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାକି ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ କି PCOD PCOS ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଭାବନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଚିଲା ମଞ୍ଜିଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି କଞ୍ଚା ମଞ୍ଜି, ମାନେ କଞ୍ଚା ଫଳଟା। ଏଇଟା ଦେଖିବା ୟା ଭିତରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି। ୟାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁରେ କୁହନ୍ତି ଏ ଫଳ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ବିଷ। ଆଉ ଖାସ କରି ଏଇଟା ଗାଁରେ ଅଧିକ ମିଳେ, ତ କଞ୍ଚାରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା। ମାନେ ପୁରା କୁନ୍ଦୁରି ଟାଇପ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କୁନ୍ଦୁରି ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତା ଉପରଟା ବି ସେଇଭଳିଆ। ବାକି ୟାର ସ୍ମେଲ୍ଟା କିଛି ଭଲ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯଦି ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆର ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ମଞ୍ଜି ବାହାରୁଛି। ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଉଛି, କିଛି ଏଥିରେ ମୁଁ କଟ୍ କରୁନି କି କିଛି। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସଫା କରିକି ହେଲା। କାଳେ ଭାବିବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଞ୍ଜି ଦେଖେଇଦେଲା ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କାଢ଼ୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଞ୍ଜି ଉପରର କୋଟିଂଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ନା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ବାକି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ବି ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନି, ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ବି ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା ସତ କି ମିଛ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କଲି। ବାକି ଖାଇବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ନ ଖାଇବେ। ମୁଁ ତ କହିବି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ମାନେ 1000 ଥର ଭାବିକି ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭଳିଆ। ଦେଖିଲେ ତ, ଚାଲ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ବହୁତ ହେଇଗଲା। ବାକି ମୁଁ ତ କହିବି ଏଗୁଡ଼ା କେହି ବି ଟ୍ରାଏ କରନି। ଯାଉଛି ହାତ ଭାତ ଆଗ ଭଲ କି ଧୋଇ ସାରେ, ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା। ଚାଲ ଦେଖିବା।
ମାନେ ଦେଖିଲେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଫଳ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଫଳଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଥିବ। ଯଦି ଥିବ ଆଣିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇଟା ସତରେ ନା ମିଛରେ ହେଲା। ଯଦି ଏଇ ଫଳଟା ଥିବ ତ ମୁଁ ଏଇ ଫଳ ବିଷୟରେ ବି କହିଦେଲି। ଆମ ପଟେ ତ ଏଇଟା ପିତା ତୋରଡ଼ା ବା ପିତା କୁନ୍ଦୁରୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏ ଫଳଟାକୁ ଟିକେ ନିହାତି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟେ ପିତା କୁନ୍ଦୁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆସେ, ଟିକେ ଲମ୍ବା ଆସେ, ମାନେ ଭଲ କୁନ୍ଦୁରି ଟାଇପ୍ର ହିଁ ସେ କୁନ୍ଦୁରିଟା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପିତା କୁନ୍ଦୁରି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟାର ପତ୍ର ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ କୁନ୍ଦୁରି ପତ୍ର ଭଳିଆ ହେଲା। ପତ୍ରଟା ଶୁଖିଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ବାକି ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ପେଜ୍ରେ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଦେଖିକି ହେଲା। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ।